1.5. Wow, ang lupit. Wow. Galing. Top 1. Number 1. Parakasan. $1.5 million. Ayan o. 1 million, 1.5 million. Ayan o. Build up. Ang lupit yan. 1.5. Sniper. Dito lang po sa Mercedes. Lupit. Oo. Dito yan. Lupit. Lupit oh. Wow. Lupit. Ganda. Ganda ka guys. Pasok na pasok. Di-remote lang guys. Di-remote. Car show. Takwan. Cut muna. Galing ang motor lang. Wow. ADB. ADB o Aerox. Modern vlogger. Kaka-active. Shoutout sa inyo guys. Ganda. Honda. $750K bill. Wala. 750K gastos. Sniper 155 yan. 155 yan. Pero ito mas magaling. Transport show. Malaki. Hilux. Ganda. Ito maganda din to. So, yun. Sa mga judges mo, sa mga contestants, dito po sa